Good morning mga kapardi. Naalala nyo to? Ay no. Naalala nyo pa ba yan? Ay no. Ang sweet pa nila dyan. Yan. Partida. Tag-init pa yan. Sana all na lang. Ay no. Grabe. Oh. Ay no. Grabe sila no. Para lang magka-babies. Para lang magka-baby sila, ganyan ginagawa nila eh. Gabi-gabi kaya nila yung ginagawa. Ayun no. Ayan yung post ko noon. Tapos ayan yung babies nila ngayon. Ayan. Ano ba yung beta mo? Pagilid? Ayan na. Ayun no, 3 babies and 3 eggs pa yung hindi pa napipisa. Dab mo na lang. Ayan. Eh no. Ang cute nyo. Ayun yung malaki oh. Kasi ayun yung maliit. Tapos 3 egg. Ayun yung nanay ata.